हेलो एवरीवन आपण मानक आम चैनल टिके को स्वागत। तो देखो आज किसी न्यूज अच्छी जोटा कि प्रश्नपत्र लीक जो परीक्षा है बातिल प्रश्नपत्र लीक होती जो कि से परीक्षा को बातिल कराई। तो से परीक्षा एबे नेक्स्ट टाइम हेबो कि नहीं, तो कौन तार डिसीजन आसी से विषय में देखी नवा न्यूज टी अच्छी। सेकंड देखी नियंतु इंटीग्रेटेड बीईडी जोटा आमर थाए ताको अवैध दर्शाइला ईएमआरएस जोटा आप ईएमआरएस अच्छी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जोटा अच्छी से इंटीग्रेटेड बीईडी को अवैध दर्शाई को महाविद्यालय जो इंटीग्रेटेड बीईडी अच्छी सेटा को अवैध दर्शाई देखी नवा से न्यूज अच्छी। तो नेक्स्ट देखी नियंतु मार्च 15 रु प्रथम रु अष्टम श्रेणी परीक्षा करा जीवो। एबे दशम श्रेणी परीक्षा चली नवम आप जानते मार्च 6 रु स्टार्ट हो जाउची मार्च 15 रु प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत परीक्षा हेबो। लोकंक अभियोग को गुरुत्व देउना अधिकारी अभियोग शुणाणी पोर्टाल खोला जिबा परे मध्य बहुत अभियोग एबे पर्यंत पड़ी रही। तो ये सब न्यूज गुड़ा देखि नबा आपण माने जदि प्रथम थर चैनल को व्यू करचंती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित बेल आइकन क्लिक कर दियंतु जोथि पई कि नुआ नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होला मात्रे पाई परिबे। तो देखि नबा न्यूज टी कोन अछि। तो देखि नियंतु इंटीग्रेटेड बीईडी प्रमाणपत्र को ईएमआरएस अवैध दर्शाइले कौन पाई देखि नियंतु आपनकर जोटा छी एमपीसी स्वयं शासित महाविद्यालय समेत राज्यर 4टी प्रतिष्ठित शिक्षानुष्ठान इंटीग्रेटेड बीईडी को जोड़ा बैचलर ऑफ एजुकेशन आप जानते प्रमाणपत्र को एकलव्य मॉडल आवासिक विद्यालय कर्तृपक्ष ग्रहण करूना। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से माने प्रमाणपत्र को अवैध दर्शाई। तो जो पिला माने इंटीग्रेटेड बीईडी करचंती से माने ए सिलेक्शन रे रु वर्तित होइचंती बा वंचित होइचंती। तो एबे से माने देखि नंतु आपनकर जोड़ा रहउची रेभेन्सा समेत 4टी शिक्षानुष्ठान इंटीग्रेटेड बीईडी पाठ्यक्रम रे उत्तीर्ण होइता शताधिक विद्यार्थी आवेदन करथिले जोटा ईएमआरएस रे बाहरला पोस्ट। तो आवेदनकारी प्रमाणपत्र 2024 फेब्रुआरी 1 रे जांच कराई। तो ओडिशा रु 30 रु ऊर्ध्व प्रार्थी लिखित परीक्षा रे कृतकार्य हेबा परे मध्य प्रमाणपत्र जांच कला जायतिला जो से सर्टिफिकेट को अवैध प्रमाण करा जायछि। जोटी से माने 12 दिन मध्य नियुक्ति प्रदान करा न गले छात्र छात्री को हक पाई मार्च 6 तारिख दिन समस्त शिक्षानुष्ठान रे मारिसा पक्षरु तालाबंद आंदोलन करा जियो बोली राज्य सभापति कहिसंती। तो नेक्स्ट देखि नियंतु नेक्स्ट अछि आपनकर लोकंक अभियोग को गुरुत्व देउना अधिकारी जोटा कि पोर्टाल रे शताधिक अभियोग एबे वर्तमान सुधा पड़ी रही। तो सरकार को उत्तरदायी करबा एवं प्रशासन को गतिशील करने मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अभियोग शुणाणी उपर गुरुत्व देउछंती। राज्य सरकार पक्षर जनशुणाणी पोर्टाल कार्यक्रम कराइछि। या सत्वे विभागीय अधिकारी एवं जिला प्रशासन लोकों को अभियोग को शुणु नाहांती। जनशुणाणी पोर्टाल रे एबे भी 27,000 ऊर्ध्व अभियोग शुणाणी अपेक्षा रही। अन्य पक्षरे केंद्र सरकार पक्षर लोकों अभियोग सीधा सड़क शुणा केंद्रीय साधारण अभियोग शुणाणी एवं तदारख पद्धति पोर्टाल कार्यक्रम कराई डायरेक्ट शुणाणी करा जिवो। एथिरे राज्यर विभिन्न विभाग एवं जिला प्रशासन लोकों अभियोग दीर्घ दिन धरी शुणु नथिबा जणा जायछि। जोथरे कि 16,508 अभियोग आसीथिबा मते सेथिरु एबे भी 3,223 अभियोग शुणाणी नही पड़ी रही बोली साधारण प्रशासन विभाग तथ्य जणाइछि। तो त्वरित पदक्षेप लगी निर्देश दिया जाइछि जो कि से गुड़ाक शुणाणी बहुत जल्दी हो जावा दरकार। तो नेक्स्ट देखि नियंतु यूपी पुलिस कनेस्टेबल नियुक्ति परीक्षा रद्द जोटा कि आपण देखुछंती प्रश्नपत्र लीक अभियोग होइथिबारु परीक्षा को नियुक्ति परीक्षा को रद्द कराई। प्रश्नपत्र लीक नहीं अभियोग आसिया परे उत्तर प्रदेश सरकार शनिवार राज्य में होइथिबा पुलिस कनेस्टेबल नियुक्ति परीक्षा को रद्द करचंती। एथि सहित आसंता 6 मास मध्य सानी परीक्षा करा जिबाको निर्देश देइछंती। तो सानी परीक्षा समय परीक्षार्थी मानक मागणा रे राज्य सड़क परिवहन निगम बस रे से परीक्षा केंद्र को नियाजिवो। सेहीपरि स्पेशल टास्क फोर्स एबे प्रश्नपत्र लीक मामला रे तदंत करिवे केमिति प्रश्नपत्र लीक हैला कोठी लीक हैला एथरे को माने इन्वॉल्व अछंती। अन्यपटे जो माने जो प्रश्नपत्र लीक हैला से विरुद्ध रे
ଏତଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ସେଠି 60,000 ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ଫେବୃଆରୀ 17-18ରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 2ଟି ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଏଥିଲାଗି 48 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, 43 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। 50,000ରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ 6 ମାସରେ ସାନି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ପରୀକ୍ଷା ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ସାନି ପରୀକ୍ଷା ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରୀ, କାରଣ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ସାନି ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ତେଜିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ଯୋଡ଼ୋ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ, ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘର ଉପରେ କ'ଣ ବୁଲଡୋଜର ଚାଲୁଛି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୟୁପି କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିରେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ 6 ମାସରେ ସାନି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା, ତାପରେ ନବମ ପରୀକ୍ଷା, ତାପରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ, ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଓସେପା ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏସ୍ଓପିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ନେଇ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କଲା ଓସେପା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଉତ୍ତର ଖାତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2 ପରୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଧାରରେ ହେବ, ତେଣୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ସାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା 1.5 ଘଣ୍ଟା ରହିବ। ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି। ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଆଜିର ଏଥି ଥିଲା ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।